love you, baby. Ay, nagpakitang gilas. Oy, nagpakitang gilas ka? Kay nanay, tita March at tita Nek? Ha? Kay Kuya Brent? Oy, so gwapo yan? Uy, magpapastor ka? For Jesus ka? You will serve Jesus? You will serve Jesus? Natila siya. Sure yan, ha? Nakita ko natila siya. Mag-serve ka kay Jesus, ha? Ha? Kay Papa Jesus, ha? Oo. Galing yan. Ang galing. I love you. I love you, anak. I love you po. Oh, mainit? No more electric fan? Wait lang, baby. There's one. Nagpakitang gila sa inyo, no? Very good ka, no? So cute. Nainitan? Wait lang. Oo, kasi wala electric. O, bahay mo na yung, brand yan. Pinatin mo na yung